ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध चतुर्विंश अध्याय। शुक उवाच आदित्य ठारु अधोमेळे अयुत योजनर तळे भ्रम आकारे राहु स्थिति हेमंत के अबा कहन्ति स्वभावे सिंहिका नंदन एटी असुर भोराजन जेणु प्रभुर कृपा होई अजरामर एहा देही एहार जन्म कर्म मान पछे कहिबा हे राजन अधोभागरे जे पड़ई तरणी मंडल हुई अयुत योजन विस्तार लोकरे ख्यात नृपवर द्वादश सहस्र योजन चंद्रमंडल परिमाण त्रयोदश सहस्र योजन राहुमंडल जे विस्तीर्ण ए राहु सुधापान बेले चंद्र सूर्यंक मध्ये मिले ता दुहे कले व्यवधान ताहा जानिले भगवान वैरानुबंध भावे तही चंद्र सूर्य ग्रासिबा पाई धामई बेगवंत होई ता देखी ब्रह्मांड गोसाई रक्षा निमंते सुदर्शन रखी अछंती भगवान चक्रर अति तेज पाई निकटु निवृत हुई चकित होइण ताहार उद्वेग हुई अंतर ताहाकु उपराग नाम ए लोके करंती गायन ताहार तले नृपवर सिद्धचारण विद्याधर एहांक सदन निर्मित एहार तले परीक्षित यक्ष पिशाच भूत प्रेत एहांक गृह जे निर्मित। हरि हरि बोल। जावत वायुर संचार जावत गति जलधर भूमिमंडल हेराजन ता तले सतेक योजन गमन करंती शून्य रे सुपर्ण आदि पक्षी बरे भूमिमंडलर वर्णन कहित अछु हेराजन अवनी तलर व्यवहार कहिबा शुण नृपवर शपथ भुवि बरे करी सप्त भुवन दंडधारी अतल वितल सुतल तलातल जे महातल रसातल जे महिपाल सप्तमे विदित पाताल क्रमे ए अयुत योजन एक एकर जे प्रमाण बिल स्वर्ग नाम एहार स्वर्गु अधिक सुखकर काम ऐश्वर्य नाना भोग परमानंद सुख जोग नाना रत्न रे दिव्यपुर सौरभे भुवन सुंदर
विविध क्रीडार मंदिर सुसंच स्थल मनोहर ए स्थले क्रीडन्ति आनंदे से स्थलवासी जीव वृंदे काद्रव दानव दयित्वे अपत्य पत्नीर सहिते गंधर्व विद्याधर जेते अप्सरा गणंक सहिते माया विमय दैत्य जही निर्माण करी जे अछई नाना मणि रे दिव्यपुर विचित्र वैदुर्यर घर सभा चत्वर जे गोपुर विविध नाना मणिसार मिथुन सुख पारावत कृत्रिम मणि रे निर्मित सारिका आदि पक्षी मान विविध प्रकार अभियान मणिमदन उच्चसार सोहई अति मनोहर विचित्र चित्र उपवन सौरभ कहरे प्राणी मन कुसुम फल अति भरे बिटपी लागंती भूमि रे कोमल पल्लव सुरंग पक्षी मिथुन जहि संग विविध जलाशय मान क्रीडन्ति नाना विहंगम ध्वनि करन्ति मनोहर ऋषिंक तप क्षोभ कर नीरज कुमुद कल्हार एहांक बने तांक घर से पक्षी गण दिव्य स्वन श्रवणे हरे प्राणी मन स्वर्ग हूँ अति मनोहर से स्थान मान नृपवर अहिंक शिरे मणिमान जहि हरई अंधतम से भूमि अति मनोरम तहि तो नाही रात्र दिन आधीर पराभव नाही देहरे रोग न लागई पुरुष युवती मानर एणु जे सुंदर शरीर तेणु से शरीर भेदरे शरीर कांति नाही सरे जस संपद तांक तहि नित्य प्रकाश अछि जहि तहिर नर नारी मान परम मंगल भाजन श्रीहरि चक्र बिनु तहि अवस्था मृत्यु भय नाही अतले अछि महिपाल मयर पुत्र नाम बल ताहार माया दृढ़तरे अद्यापि संसारे प्रचरे बलासुर जृंभणे जन्मी स्वैरिणी पुंश्चली कामिनी हाटक नामे माया रस ताहाकु पियन्ते पुरुष विलास अवलोकनरे नाना प्रकारे क्रीड़ा करे अयुत महागजबल हुई तहु पुरुषर बितले शंभु भगवान हाटकेश्वर जार नाम प्रजापति सृष्टि निमंते अछंती भवानी सहिते एहांक बिरजु जात होई हाटकी नामे नदी बही तार संसर्गु जात होई सुवर्ण हाटक बोलाई असुरंकर बधुगण ताहाकु करन्ति भूषण विरोचनंक पुत्र बळी अछंती सुतଳରେ मिली उदार श्रवा पुण्य श्लोक जाहाकु बोलन्ति त्रिलोक इंद्रर प्रिय भाव बही अखिल ब्रह्मांड गोसाई अदिति तहु जात होई बटु बामन रूप बही नाना संपद तार हरि पुणी दया कले मुरारी इंद्रादि सुर तहु बळी संपत्ति देले वनमाळी पूजा अखिल देवंकर अनादि प्रभु जे ईश्वर स्वकर्मे तांकु आराधीन सुखे से अछंती राजन से सर्व बीज भगवान परम आत्मा सूक्ष्म ब्रह्म जे तीर्थपद जगन्नाथ सकल देश काल पात्र
ତାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭୂମି ଦେଇ ବିଳ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭୋଗ କରେ ନାନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବେଭାରେ ଯାଚଞ୍ଚା ଛଳେ ଯେଉ ପାଏ ତହିଁରେ କରି ଦେବରାଏ ତ୍ରିଲୋକ ବ୍ୟାପିଲେ ଶରୀରେ ଶେଷ ନ ରହିଲା ସଂସାରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଇନ୍ଦ୍ରର ଭାତୃଭାବ ଧରି ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଯାହା ନିମନ୍ତେ ନୃପବର ସେ ସର୍ବଭାବ ଭଗବାନ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଯାହାର ଦ୍ୱାରେ ଗଦାଧରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେଉ ଭାରି ତାହାର ଅଧୋଦେଶ ଯେହି ତଳାତଳ ନାମ ବୋଲାଇ ମୟଦାନବ ଯେ ପୂର୍ବରେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତିଲା ଚକ୍ରଧରେ ସ୍ୱପୁର ତ୍ରୟ ଦଗ୍ଧ କଲା ତେଣୁ ସେ ବର କୁଲଭିଲା ମାୟାବିମାନଙ୍କର ବର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲଭି ସେ ଅସୁର ଅଭୟବର କୁଶେ ପାଇ ତଳାତଳରେ ଯେ ଅଛଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଡରେ ଶରଣ ପଶିଲା ଶମ୍ଭୁରେ ସେ ଭୟ ତାର ଦୂର କରି ରଖିଲେ ଶିବ ଶୂଳଧାରୀ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସେ ଦାନବ ସେ ସ୍ଥଳେ ଭୁଞ୍ଜଇ ବିଭବ ତାହାର ଅଧୋ ଭାଗ ଦେଶେ ମହାତଳ ପୁର ପ୍ରକାଶେ ତହିଁରେ ନାଗ ନାଗ ଆଦି କ୍ରୋଧବଶ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୁହକ କାଳୀ ଅସୁଷେଣ ତକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଏମାନ ସୁଦୀର୍ଘକାୟ ବଳବନ୍ତ ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ନିତ୍ୟ ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭଏ ଉଦ୍ବେଗ ହୋଏ ତାଙ୍କ କାଏ ଦାରାତନୟ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ବିହାର କରନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗେ ତାହାର ତଳେ ମହିପାଳ ଯେ ପୁର ନାମ ରସାତଳ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ପତିମାନ କବଚ କାଳେ ଅହିରଣ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଦେବଙ୍କ ଦ୍ରୋହ ସେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସକଳ ଲୋକର କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ମହାନୁଭାବ ସେ ଯେ ହରି ତାହାଙ୍କ ଅତି ତେଜେ କରି ଗୃହୀତ ବଳ ସେ ଦାନବେ ସେ ସ୍ଥଳେ ଥାନ୍ତି ଉଦବେଗେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୂତୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିତ୍ୟେ ଡରନ୍ତି ନୃପମଣି ତାହାର ତଳେ ଟିପାତାଳ ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ନାଗବଳ ବାସୁକି ଆଦି ନାଗବଳ ଶଙ୍ଖ କୁଳିକ ଯେ କମ୍ବଳ ମହାଶଙ୍ଖ ଯେ ଆରାଶ୍ଵେତ ଧନଞ୍ଜୟ ଯେ ଦେବଦତ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚୂଡ଼ ଯେ ମହାଭୋଗୀ ଅଶ୍ୱତର ଏ ଯେତେ ମହାଭୋଗୀ ମାନେ ବସନ୍ତି ପାତାଳ ଭୁବନେ ପଞ୍ଚସପତ ଦଶ ଶିର ଅନେକ ଫଣା ତାହାଙ୍କର ହରି ହରି ବୋଲ ଏହାଙ୍କ ମହା ମଣିମାନ ପ୍ରକାଶେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ସନ ପାତାଳ ବିବର ତିମିର ସ୍ୱତେ ଯେ କରନ୍ତି ଯେ ଦୂର ରାଜନ ଶପଥ ପାତାଳ କହିଲୁ ଯେ ଝାବାସ ସ୍ଥଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦିଅ ସୁଜନେ ନିତ୍ୟେ ଏହା ଗାଅ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦରସ ସ୍ନେହରେ କର ଏହା ଗ୍ରାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ସୁଧାରସ
भावे कहई जगन्नाथ दास भावे श्री भागवत सुधारस। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे राह्वादिस्थितिबीळ स्वर्गमर्यादा निरूपणं नाम चतुर्विंश अध्यायः।